जीशु मरला बेले जहाँ को कहते हे ईश्वर एम को क्षमा कर से ईश्वर जनक किए जीशु जहाँ को भी ईश्वर बोली मानुले से जो पिता जी से किए जी जीशुଙ୍କର ପିତା जीशुଙ୍କର ईश्वर किए अब्राहमଙ୍କର परमेश्वर जी इसाकର परमेश्वर जी याकूबଙ୍କର अरे से परमेश्वर जी से किए से ଅଛନ୍ତି ତ कोठी ताका ना कौन ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ବିବ୍ଲିକାଲ ଯଦି ଦେଖିବେ ୟାହୱେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଜିହୋବା जेहोवा से थिले केमिति जानिले आपण कोठी मेंशन अछि सेटा ଅଛି कहउनांती बाइबल ले कोन अछि आम्भे सदा प्रभु यह आम्भर नाम हो से କହିଛନ୍ତି आम्भे सदा प्रभु यही आम्भर नाम आम्बे सदा प्रभु एही आंबर नाम किए कहछि बाइबल के लिखिछि 40 जण प्रथम बाइबल टे किए लिखिछि मोजिस कोन जीसु थिले जदि आम टोपी भाईंकर एही लॉजिक को व्यवहार करबा ताहेले कृष्ण मध्य से भगवान नहंती कारण तांको विषय रे मध्य अन्य केही लेखि अछंती। प्रेज द लॉर्ड समस्त को स्वागत पुणी एक नुआ वीडियो रे आपण माने समस्त जानती जे ओडिसा रे ख्रीष्टीय विरोधी लोक माने ख्रिस्टियन लोक मान को विश्वास विरोध रे अनेक किछि कहू अछंती आज आम से विषय गुड़ाक डिस्कसन करवा से विषय डिस्कसन करने पूर्व आप माने एक क्लिप देखि पारिबे ख्रिस्टियन धर्म आमर हिंदू धर्म भितर डिफरेंस कौन केवल गोटे जिनस कृष्ण केबे भी जीशु आजिका डेट रे कौन सी धर्म रे कौन सी भगवान केबे कहि ना जे मु भगवान समस्त कहउछते आमे भगवान को दूत हला भाई कहते आजिका डेट रे कौन सी धर्म रे कौन सी भगवान कही ना जे मो भगवान बोली तो समस्ते कही आमे भगवान कर दूत अटु किंतु यह मिथ्या अटे यदि आमे देखिबा बाइबल रे लिखा जाय अछि जिरिमिया पुस्तक तार 32 अध्याय 27 पद रे एपरि लिखा अछि देखो आमे सदा प्रभु समग्र मर्त्यर परमेश्वर एठारे सदा प्रभु बा ईश्वर से कहू अछंती देखो आमे सदा प्रभु ही इज गॉड जदि आमे देखिबा इंग्लिश रे एपरि लिखा अछि आई एम द लॉर्ड द गॉड ऑफ ऑल मैनकाइंड से मोर नुहे आपणकर नुहे किंतु समस्त मनुष्यंकर ईश्वर अटंती किंतु भाई कहते कौन सी धर्म रे कौन सी भगवान से मो भगवान बोली कही ना एठारे आमे देखुछु जे ईश्वर से निजे कहते आई एम द लॉर्ड द गॉड ऑफ ऑल मैनकाइंड। और द्वितीय विषय देखिबा जीशु मरला बेले जहाँ को कहते हे ईश्वर एम को क्षमा कर से ईश्वर जनक किए जीशु जहाँ को भी ईश्वर बोली मानुले से जो पिता जी से किए जी जीशुଙ୍କର ପିତା जीशुଙ୍କର ईश्वर किए अब्राहमଙ୍କର परमेश्वर जी इसाकର परमेश्वर जी याकूबଙ୍କର परमेश्वर जी से किए से ଅଛନ୍ତି ତ कोठी ताका ना कौन ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ବିବ୍ଲିକାଲ ଯଦି ଦେଖିବେ ୟାହୱେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜିହୋବା जेहोवा से थिले केमिति जानिले आपण कोठी मेंशन अछि से ଅଛି कहउनांती बाइबल ले कोन अछि आम्भे सदा प्रभु यह आम्भर नाम हो से କହିଛନ୍ତି आम्भे सदा प्रभु यही आम्भर नाम आम्बे सदा प्रभु एही आंबर नाम किए कहछ बाइबल के लिखिछि 40 जण प्रथम बाइबल टे के लिखिछि मोजिस कोन जीसु थिले एठारे टोपी भाई प्रश्न करू अछंती जे जीशु मला बेले जाको हे ईश्वर एमान को क्षमा कर से ईश्वरटा किए आ भाई उत्तर दो अछंती से ईश्वर होउछंती जिहोवा तेणु से पुणी प्रश्न करू अछंती आपण की परि जानि पारले जे ता जिहोवा कोठार लेखा अछि आ तेणु से भाई उत्तर दो अछंती बाइबल रे लेखा अछि पुणी से प्रश्न करू अछंती बाइबल ये लिखि अछंती भाई उत्तर दो अछंती 40 जण आ जेते बेले भाई उत्तर दौरान 40 जन से पुणी से प्रश्न कर प्रथम लेखक किए से पुणी उत्तर दौरान से होचंती मोसेस बा मूसा एठारे टोपी भाई रो प्रश्न पचारिबार उद्देश्य बा तांको अनुसार टोपी भाई भावुछंती जे बाइबल रे जहा किछि लेखा अछि ताहा गोटे लेखकंकर मनोभाव ताहा परमेश्वरंकर शब्द नुहे ए प्रकार टोपी भाई भावुछंती किंतु आमे ख्रिस्टियन
ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏହା ଯେ ବାଇବଲ ଯଦ୍ୟପି ମନୁଷ୍ୟ ଲେଖିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେଉଅଛନ୍ତି କାରଣ ବାଇବଲ ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ଅଟେ ଆଉ ତେଣୁକରି ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ କଲେ ସେଇ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବାଇବଲରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନ ରୁହେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ଲେଖିଅଛନ୍ତି ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଏଇ ବାଇବଲ ଲେଖିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତେ ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ବିଷୟ ସବୁ ଲେଖିଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟପି ଭାଇର ଭାବନା ହେଉଛି ଯେ କେବଳ ଲେଖକମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ଏହା ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଲଜିକରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଟପି ଭାଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା କିଛି କହୁଅଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖକଙ୍କର ମନୋଭାବ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ତୁ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଯିଏକି ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଥରେ ନୁହେଁ 7 ଥର ସିଏ କହିନଥିଲେ ସିଏ କହିଲେ ମୋ ଦେହରେ ସାରା ସଂସାର ବିରାଜମାନ ଅଛି ସେ କରିଥିଲେ ଯଶୋଦା ଦେଖିଥିଲେ ସେ ଭୀଷ୍ମକୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖାଇଥିଲେ ସେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖାଇଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖାଇଥିଲେ ତ ସେ କାଳକ୍ରମେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସେ କେତେବେଳେ କାହାର ଅହିତ ବି କରିନାହାନ୍ତି ସିଏ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନିଜେ ସଂହାର କରିନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ଏଠାରେ ଟପି ଭାଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ଯାହା କିଛି କହୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଟପି ଭାଇଙ୍କ ଲଜିକ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ କାରଣ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମୟରେ ରହିନଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲେ ହୋଇପାରେ ସେ ଭାଗବତ ଗୀତା କିମ୍ବା ମହାଭାରତରୁ ତାହା ପଢ଼ିକି ସେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖକ ହିଁ ଲେଖିଅଛନ୍ତି ହୋଇପାରେ ସେ ଲେଖକ ତାଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ଲଜିକରେ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଭର୍ବାଲ ପ୍ଲିନାରୀ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବାଇବଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ଏହା କେବଳ ଲେଖକ ହିଁ ଲେଖିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ଲେଖିଅଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତକୁ ବୁଝିପାରିବେ